मोर जीवन सारा परिवार समस्त को मोर यथाविधि स्नेह शुभेच्छा अभिनंदन आउ प्रणाम। मो जीवन में सबु बेले माटी को छुई बंचवा ही पसंद करे। आज सकाळु उठिकी मु आग गुहाल को गली। एबे शिव अच्छी आपण मैंने जानी तेणु मते सबुदिन ये परिश्रम करिया को पड़ुनी। काली राति रे आमे दुख सुख होतला बेले ये कहले तमें कहीं बहुत दिन है गुहाल आड़े जाऊन। मु हसिकी कहली तुम माँ मैंने मो ना रे या कहले कि से कहले ना तांको आखि मते खोजिला खोजिला लगुला कहीं तुम जाऊन। मु कहली ये अलसुआमी तापर शिव अच्छी तुम जाऊच मुझे गालुआमी कर रही जाऊँगी काम तो हो जाऊनी। से कहले ना तुम मझे मझे गुहाल को जाओ। मुझे सचेतन हो गली सतरे तो केतेबेले कहार कौन भल मंद सुविधा असुविधा शिव घर आवश्यकता पड़े सी भी हुए तो केत घर आड़ को जीव। मुझे ठकंग भाया सब बेले सकाळु घरे रही जावाटा ठीक होनी। मु गला बेलू शिव अधा गुहाल पकई देथिला। मुझे मना कली बोली बाबूरे तू पकाना आज मुझे पकाए देखा मुझे गांडुआ गोबर बोही पार्ची कि नाई। सत कथा अभ्यास छाड़गले आउ कि कम कर हुए नहीं। जहा हूँ मु गोबर जी पुरेवा कथा पुरेकी नदी की बोहीकी नहीं खत खाल पकईदेली। ए कम मु अनेक थर आपण मानक देखी। एबे बहुत जन भी मत कहले गाई वीडियो कहीं देखौन। सत कथा कह गले मुझे केत दिन है गाई मान पाक जाई नथिबारु तांको वीडियो देखई नथिली। नले मु गाई मानकर जाबतीय काम मु करि पारे आ आनंदर सहित करे। आ ये तो मत न देखले भल तांको मनरे किछि प्रभाव पड़ियो बोली मु भाबे नहीं। किंतु गाई मान जो दिन न देखते से पूरा मन दुखी हो जाती। क्या आम जुआड़े भी बुली गले से दिथर तीन थर शिव को फोन करके बुझंती गाई माने केमती अच्छंती कौन अच्छंती भल जहाँ को जहाँ भल लगे। आ गोमाता प्रति तांकर ए ममता निश्चित भाव स्वागत योग्य। गाई को कहीं आम माँ बोली मानुचे से गोटे बहुत तात्पर्यपूर्ण कथा। आमे खाली एमती ऊपर ठाउरिया कहीदेले हेनी एगुड़ा भूल धारणा बोली कहले हेनी। मु तो से संगे बहुत संश्लिष्ट बहुत दिन है चली। जेकोसी पशुपक्षी भी खोजती चिन्हती कथा शुणती आंको मुहर भी तांको खुशी दुख फुटी उठे। यहाँ एकदम सत कथा। आज मु गोटे वर्षर आरंभ में गोटे खुशीर दिन में आपण मैंने भावुवे मुझे गाई कथा कहीं कहूँ। गाई कथा कहूँ ये आमे माटी संलग्न होइकी बंचिबा। आमे आमर जो सब जिनिस थिला पूर्वरु सेई सब को बंचई रखिकी बंचिबा। गाई गोरु बिल बाड़ी चाष एगुड़ा सब आमे धीरे धीरे छाड़ी दौचे। ता माने मु कहूनी आमे माने शिक्षित हबानी चाकरी करबानी किंतु आमे जो उच्चाभिलाषी हेकी जो दौड़े आमे भाग नौचे केते बाट आमे दौड़िबा शेषक निश्चय आमको माटी की फेरी आसिया हम। मोर गाई को देखिकी कई जन भी कहते आपन टिके गाई परिष्कार रखंतु। गाईर दैनंदिन कार्यक्रम होउची से माने सोईथिबे गोबर फोपड़ा हबो गोबर उठेई सारले तांको पन्हा धोईकी तांको दुहा हबो दुही सारले बाछुरी छड़ा हबो तापरे माँ छुआ एकाठी खाइबे बाछुरी बंधा हबो गाई की गाधेई दिया हबो गाई की चरिबा को छड़ा हबो। जेतले उपरओली गाई माने आसुथिबे चरिकिरी केबे देखैबी से माने बहुत परिष्कार देखा जांती किंतु राति रे जेतले सुंती गोबर मुत होईकी तांको लांगुड़ बाड़ाईकी से माने एमती अपरिष्कार हो जाती। मु एक कथार किसी खराब भावुनी आपण जो भावुचंती किए भी जे आम गाई को बहुत अजत्न कर रखीचु। यहाँ मुझे एकदम सकाळु सकाळु वीडियो करी से गाई मैंने एत अपरिष्कार देखा जाउथिले। ए गाई पालिबा चाषबास करने भितर आम देहींकर तीव्र स्वाभिमान लुचि रही। गोटे समय आमे भूली जाइथिलु। ये देखो यहाँ पूर्व वीडियो मु देखौछि आपण मानकु जे गाई रखले केते काम करिया पड़े। से दिन राति जन्म कला आमे राति सारा से दिन गुहाले बसिलु आ मते तो तार धाईमा हवा को पड़िला। प्राय सब गाई जन्म कला बेले भी आमे तार धाईमा ही मु हुए से दिन भी हेली। आउ जीवन रे गाई काम करिचु दिहे जाक आमे स्वामी स्त्री मिसिकी आम पिला माने भी मिसिचंती। बिलरे धान होउथिला धान बसेबा को केतले लोक मिललेनी कोन सुविधा असुविधा हला धान बसैचु। आउ से सब दिन केवल मन भितर गोटे स्वाभिमानी सत्ता लुचि रही बोली आमे से सब करि पारथुलु। मु आज नववर्ष रे आपण मानु कहि से दिन मु लोपा संगे फेरिला बाटरे अपा तांकर जने परिचित
ମାନେ କନିଷ୍ଠଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଦେଉଛି ନା, ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିକି ମୋର ଅତୀତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଆମେ କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଦେଇକି ସେଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କଲି। ଆମେ ସାରଳା ଦର୍ଶନ ପରେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ସାରଳାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ଘରଟି ବୋଧହୁଏ 8-10 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋପାପା ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏତେ ରାତିରେ। ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ନ ଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏତେ ରାତିରେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ମା' ସିଏ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଲେ ସେସବୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆହା, ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ବା ମୋ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ। ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଲୋପା ଅପା, ଆଉ ଇଏ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ଅପା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେସବୁ କ୍ଷୀରି ଡାଲମା ଘରିକା ବହୁତ ଆଦରରେ ଦେଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନାଲି ଚାହା ବି କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ହେଲାଣି। ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ମୁଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆନନ୍ଦ ଟିକକ ଥାଏ, ସେଇଟା ଯିଏ ପାଇଛି ସେ ମଜା ସିଏ ଜାଣିବ। ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ଭଲ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ବି ଇଏରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଅତୀତ ଜୀବନ ମନରେ ଭାସି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆଉ ଭାବିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ନ ଫେରେଇ କେବଳ ଅତୀତ ଜୀବନ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଥାଏ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋର ଏ ନାତି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଭେଟ ହେଇଥିଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲି। ଏ ପୁଅ ଜଣକ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋତେ ଭେଟିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାରେ ମୁଁ ବିଭୋର ହେଇଥିଲି। ସେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଟିଲି। ଏ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ ତ ଆମ ମୁରବୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ମୋର ସୀମିତ ପରିବାର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋର ଅସୀମିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ବା ଜୀବନ ସରାଗ ପରିବାର। ଆଜି 2025 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସୁଛି, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।